अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 5 जून और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात जारी, जबकि स्पेन की गवर्नमेंट ने लिया है यू टर्न। फ्रांस में शुरू हो गई है एक बड़ी सेल, जबकि इटली में किसने किया खबरदार। जर्मन सफीर का साइकिल का सफर, जबकि यूनान में हर किसी के पास होगी इलेक्ट्रिक कार। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यूनान में तारकिन वतन के खिलाफ जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी है। यह सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। सबसे पहले जिक्र करते हैं बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात का। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताज़ा तरीन बातचीत का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। बरतानिया के पास जून के आखिर तक मुंतकली की मुद्दत बढ़ाने का टाइम है, लेकिन बरतानिया के वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि वो ट्रांजिशन पीरियड की डेट को मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे। इस हफ्ते के मुज़ाकरात को रवां माह के आखिर में एक सरबराही इजलास से पहले बहुत बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया था, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। दोनों फरीक एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। बरतानिया में इस हवाले से तशवीश बढ़ती जा रही है कि अगर कोई माहिदा नहीं होता तो बरतानिया की यूरोपीय यूनियन की वाहिद मार्केट तक रसाई रुक जाएगी। याद रहे कि बरतानिया ने 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया है। इस वक्त वो ट्रांजिशन पीरियड में है, जहां उसे यूरोपीय यूनियन के कवानीन मानने पड़ते हैं। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2020 को बरतानिया मुकम्मल तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन का। और स्पेन की गवर्नमेंट ने एक बार फिर लिया है यू टर्न और कहा है कि पुर्तगाल और फ्रांस के साथ उसके ज़मीनी बॉर्डर 1 जुलाई को खुलेंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ के जो वज़ीर सियाहत हैं स्पेन के, उन्होंने कहा था, सरहद अबूर करने वालों को ये खुशखबरी सुनाई थी कि 22 जून को ये पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमने भी आपको बताया था, लेकिन अब मरकजी गवर्नमेंट जो है उसने यू टर्न लिया है। दोबारा कहा है कि 1 जुलाई को ही इस बॉर्डर पर जो पाबंदियाँ हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा। उधर पुर्तगाल की गवर्नमेंट का भी कहना है कि उन्हें स्पेन के इस बयान पर हैरानगी हुई थी कि 22 जून को बॉर्डर्स खोले जाएंगे, क्योंकि मुश्तरका तौर पर दोनों ममालिक का यह फैसला है कि 1 जुलाई से ही बॉर्डर खोले जाएंगे। याद रहे कि जैसे ही कोरोना वायरस के बाद मुल्क में लॉकडाउन किया गया है, फ्रांस और पुर्तगाल के साथ ज़मीनी बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। उधर एक अच्छी खबर यह है कि सोमवार को स्पेन की आधे से ज्यादा आबादी लॉकडाउन के फेज 3 में दाखिल हो जाएगी। जी हाँ नाजरीन, इसके अलावा अगर बड़े शहरों की बात की जाए, बार्सिलोना और मैड्रिड की, तो उम्मीद है कि सोमवार से वो भी फेज 2 में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से एक अच्छी खबर है कि फ्रांसीसी रेल ऑपरेटर इस मौसम गर्मा में लोगों को दोबारा ट्रेन में जाने की तरगीब देने के लिए 3 मिलियन टिकटों पर सेल लगा चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप फ्रांस में रेल का सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि अब आप इंतहाई सस्ते दामों ट्रेन की टिकट्स खरीद सकते हैं। इस सिलसिले में 3 मिलियन टिकटें रखी गई हैं। अब तक की जो इतलात आ रही हैं फ्रांस में, उनके मुताबिक 1 लाख से ज्यादा टिकटें जो हैं फरोख्त हो रहे हैं। आवाम जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। याद रहे कि फ्रांस में लॉकडाउन में नरमी के बाद आजादाना नकलो हरकत का सिलसिला जारी है। उधर फ्रांस में साइंसी कौंसिल के सरबराह का कहना है कि अब मुल्क में लॉकडाउन नहीं होगा। उनका कहना है कि अगर फ्रांस में दोबारा कोरोना वायरस की लहर आती भी है तो मुल्क में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा। याद रहे कि फ्रांस ने कोरोना वायरस के सिलसिले में साइंसी कौंसिल का इजलास बनाया था, जिसमें मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी की गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान का। यूनान के वज़ीर आज़म क्रियाकोस ने जुम्मे के रोज आलमी यौम मालियात के मौके पर इलेक्ट्रिक कारों में सरमायाकारी की स्कीम का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म का कहना है इसका मकसद यह है कि 2030 तक हर 3 में से 1 कार जो है यूनान में वो इलेक्ट्रिक कार होगी।
انہوں نے کہا کہ الیکٹرک کار 2 سال تک روڈ ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرے گی، یعنی کہ جو افراد بھی الیکٹرک کار خریدیں گے وہ 2 سال تک روڈ ٹیکس سے مستثنا ہوں گے، اور انہیں اپنی کاروں کو ریچارج کرتے وقت انکم ٹیکس سے بھی چھوٹ دی جائے گی۔ یقیناً یونان کی کوشش ہے کہ ملک میں الیکٹرک کار جو ہے اس شعبے کو جو ہے ہر قسم کی چھوٹ دی جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دلچسپی ظاہر کریں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعرات کے روز ترک پولیس کو لے جانے والی ایک کشتی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایک تارکین وطن کی لاش وہاں موجود ہے۔ جب وہ اس لاش کو اٹھانے گئے تو یونان کی جانب سے اس کشتی پر فائرنگ کی گئی۔ حالیہ دنوں میں یونان اور ترکی کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انتہائی انٹرسٹنگ نیوز۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی 80 سالہ پرانی سائیکل پر دفتر خارجہ جائیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ ورلڈ سائیکل ڈے کے موقع پر کیا۔ اب ان کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں دیکھا جا سکا ہے کہ وہ ایک پرانی سائیکل پر دفتر خارجہ کا سفر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا یہ تجربہ جو ہے بہت اچھا رہا ہے، بہت یادگار لمحے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں سائیکلز کا عالمی دن جو ہے وہ 3 جون کو منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں پرتگال سے۔ پرتگال کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ پرتگال میں لاک ڈاؤن کے بعد پہلا کنسرٹ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ صرف 11 منٹوں میں اس کے 2000 سے زائد آن لائن ٹکٹ فروخت ہو گئے ہیں۔ ملک کے مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ سوموار سے خریداری کے مراکز، سینما گھر اور کنسرٹ ہال دوبارہ کھل جائیں گے۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں یورپی ملک اٹلی سے۔ اٹلی میں ایک معروف انتہائی نگہداشت کے ماہر نے خبردار کیا ہے کہ اگر دوبارہ کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی آئی تو سیاستدانوں کو دوبارہ ملک میں لاک ڈاؤن کی پابندی لگانا پڑے گی۔ انہوں نے اس خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مائر لومبارڈی کے ان 3 ڈاکٹرز میں شامل ہیں جنہوں نے کورونا وائرس کے ابتدائی دنوں میں پورے یورپ کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ بعد میں ان کی بات سچ ثابت ہوئی اور تمام یورپ میں اٹلی جیسی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ ان کے اس بیان کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس بیماری کی ویکسین تیار نہیں ہوتی لوگوں کو اس بیماری کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں یونان سے۔ یونان سے خبریں آ رہی ہیں کہ یونان کی تارکین وطن کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں ناظرین، انسانی حقوق کے گروپوں نے ایک فوٹیج میں دکھایا ہے کہ کیسے نقاب پوش افراد ایک کشتی پر حملہ کر رہے ہیں جس میں 35 سے زیادہ تارکین وطن سوار ہیں، ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے پہلے کشتی کا انجن نکال کے سمندر میں پھینک دیا اور تمام پٹرول چوری کر لیا، جس کے بعد بغیر انجن کی کشتی کو ترکی کی جانب دھکیل دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی جان کو خطرہ پیدا ہوا تھا۔ بعد میں ترکی کی افواج نے لوگوں کو بچا لیا تھا۔ مسلسل دیکھا جا رہا ہے کہ جو یونان ہے وہاں پہ تارکین وطن کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور تارکین وطن کے خلاف حملے اب یونان میں معمول بنتے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ آپ کومنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔